संपर्क प्रारब्ध संचित क्रियमा जहाँ आम गाइचे ता पाइबा पूर्व जन्मर थिले बासना तेरे सदगुरु मिलल से तेणु जन्म जन्मांतर लिखा बाबा कहले आज आमर भाग्य देख देखिलु बंधुजन मुख आमर पूर्वजन्म बड़े संग हईलु तुम भले एक शरणागति कथा कहते समर्पण सर्व अर्पण बा समर्पण जस्य सहित समर्पण जे मत सर्व समर्पण नमिता तो ना हूँ बाबा कहले समस्ते कहले तो बापा कहले कौन नमिता कौच नम्रता बोल आनंद कबा मंगुली बाबा जो नम्रता को भल पाती बलिया बाबा कहले नमई नृसिंह चरण जगन्नाथ दासंकर कथा को सी कहले भागवत पढ़ किंतु नम्रता नईबा शिखी जाओ नमई नृसिंह चरण बाबा कहले तांकर कथा को मुझे टिप्पणी दूसरी जमा भाषण दौन समय ना परदिन तो ये आसते तो जा हो आज्ञा कहले नमिता तू सुना हबू ना पितल हो सुना समस्त कह सुना सुना पुओ सुना सुना जी हम सी पोड़ा हम दे आ माड़ खाइब दग्धम दग्धम जदि न हो कांचनम कांत वर्णम माड़ खाइब कषि कषाई कषेब ते जलैब ते छलैब ते कंदेब ते आज्ञा जो कथा कह 26टा जिले भागवत प्रचार समिति आज माँ तेल कड़े चुंगुड़ी जमी छटपट हुए अवस्था मोर से नाथ जाने जगन्नाथ जानते तो कहबार कथा जो मैंने आदि सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती दैव प्रति मुहूर्त परीक्षा कर कारण आपण सुना हे आमर सुना हवा दरकार नहीं किंतु जदि आपण किसी जगत कल्याण करेंगे आपन को कली आपंकर विरोधी हो सीता जीवन में कौन अपराध था माँ कहीं असती जगत जाक कहला अयोध्यावासी तुम एमती अयोध्यावासी राम भाया राजा थाऊ थाऊ दुनिया कौन धर्म ना असती बोले कहीं आख्या दिगला कौन तर भूल था राम को विरुद्ध केस कराई ना नहीं कहीं तुम सीता वर्जन कर माँ जानती सीता हूँ जड़े परम भक्त सीता हूँ जड़े नारी चरित्र नेत्री सी न्यू द डीपेस्ट अमंगेस्ट वोमेन ऑफ सीता सिस्टर निवेदिता लेखा कहूँ सारा पृथ्वी बर्तमान रामायण सब भाषा चली केवल रामायण नुह भगवत गीता सिनेट्रे आज चली अमेरिका गीता पढ़ा हम प्रथम विधानसभा आरंभ वेद पढ़ा आरंभ होगा विश्वर गुरु भारत निश्चित हम बोल आनंद हजार हजार बैठक हजार हजार सवार मुझे कहे माननीय सज्जन तो कहबार कथा इमोशनाली भावर कथा तेणु से सिस्टर निवेदिता कहते गोटे इंग्लीश बही सीता चरित्र माँ जेहेतु माँ मान अधिका संख्यार अच्छ बोली कहूँ से न्यू द डीपेस्ट अमंगेस्ट वोमेन ऑफ सीता क्वीन ऑफ अयोध्या क्राउन ऑफ लव लीडिंग सर्व एंड पियरलेस अमंगेस्ट वोमेन ऑफ सीता पियरलेस बुझान मुक्ता नारी मानकर मध्य नारी चरित्र सीतांकर किसी दोष नला से दिन कांदुंट लक्ष्मण कहले भाई तुम कौन करुच माँ को तुम विसर्जन करदेव वर्जन कर कौन तर दोष था कहला रे लक्ष्मण तुम बहुत भल पाए तो कौन तो ते टाणक कहनी कि आज कहवा कौन बाध्य मुझा कहूँ तू से कर बाबा जमी कहले शुणी संसार तर प्राण जानवाप जन चेष्टा करना मत तू जान ना शुण मु कौन कहूँ बोल आनंद कवा बाबा कथा मुझे टिप्पणी दूसरी मु जहा कहूँ तू जा ताहा माने तू कौन जानी सीता बाबा तू कौन बेसी मोटू जानी मो स्त्री मु जानी कहले समस्त सुगुण जानी बई देही की ए तथापि
এসিবি বনে সোপ্রাণ অর্পণ করিমু পারই পরজাপুঞ্জ রঞ্জনে ସ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବିମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ପୁଣି ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଗକୁ ସରିନି। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହବ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିବ ନାଲି ଆଖି। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପରିବାର, ଯିଏ ଗାର୍ଡିଆନ ଘରର ମୁରବୀ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖେଇବ। ଯେଉଁ ପିଲା ମେଧାବୀ ପିଲା ସାରଙ୍କର ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଖି ରହିବ ସେଇଠି। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଅବସର ନେଇଛି ଏବେ ଏ ସଗମ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ଦେଖୁ 100 ପିଲା ଭିତରୁ 5ଟି ପିଲା ଦେଶ ନାଁ ରଖିବେ, ସ୍କୁଲ ନାଁ ରଖିବେ, ଜାତିର ନାଁ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ତ ସରକାର ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆଜି ନା, ଛାଡ଼। ତ କହିବାର କଥା ହେଇଛି ସେଠି ରାମ କହିଲେ ବୋଲିବ ସଂସାର ରାମ କୁଳାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ ଲଭି ରଘୁବଂଶେ ବିଚାର କୃପଣ ହୋଇ ରାଜପଣ ତେଜ୍ୟା କଲା ବଧୁ ବସେ। ମୁଁ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ନ କରେ ଜଗତ ମତେ ଧିକ୍କାର କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ନା, କି ତାର ଭାଇରେ କା ତବ କାନ୍ତା କାସ୍ତେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ନୁହଁ। କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାମ ପ୍ରଜା ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ তেজি পারে প্রাণ প্রাণ ধিক তিনি ভাই রাজার জীবন ধন সর্ব প্রজা পাই আত্ম পরিবার স্বার্থ অনুৎপত্তির পাই। যে ঠেকা ভিড়িব সে বোঝ মুଣ୍ଡେଇବ। ସମୁଦି ଆମର ଠେକା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି 15 ଫୁଟ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ମୁଖଶାଳା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଠେକା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା। ଆଜି ମତେ ଫୋନ କଲେ, ବାବା ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଉଠି ହବ? ଅଧା ଗାଁ ତ ହେଲା, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପ୍ରଶଂସା। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ସୁଆସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ନା ହରିବଲ ହରିବଲ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ସେତିକି ନା, ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ବି ଆଜି ବର୍ଷିକିଆ 4 ବାଟିଆ ଯିବେ। ହଁ ହରିବଲ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ କ'ଣ କପଳ କଳ୍ପିତ? ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ବାବା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭୁଲ, ଛକି ରାଇଟ୍ ନାଲି ଚିହ୍ନ ହଉଛି। ରାଇଟ୍ କ'ଣ କହିଲ ମା? ଠିକ ଚିହ୍ନ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛି ରିମୋଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ହଉଛି ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଗଲା ତୃତୀୟ କଥା ବାବାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଆଜି ରୋହିଣୀ କଥା। ଯାହା ହଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନେକ କଥା, ମୁସଲମାନ ରାଜା ମୋଗଲ ସମାର କଥା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠୁ ଜିତିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଡରି ମରିକିରି ଯାହା ହଉ ବାହା ମାରିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୁବରାଜ ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଜୀବନ ବିକାଳରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ପଠେଇଲେ। କୋଉଠିକି? ନା ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇ କରିଦେ। ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭ। ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା, ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି। ଘଟଣାଟି ହଉଛି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହୁଳୁହୁଳି ଆଉ ହରିବୋଲ, ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ହୁଳୁହୁଳି ବଡ଼ ନା ସେ କହିଲେ ହରିବୋଲ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକରେ ଏଠି ହୁଳୁହୁଳି ବଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖବାର କିନ୍ତୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦଶାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶତଂ ପିତା ସହସ୍ରନ୍ତୁ ପିତୃମାତା ଗୌରବେଣା ତିରିଚ୍ଛେଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ, ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଯେ 10 ପଇସା ଯଦି ହୁଏ ହରିବୋଲ, 1000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ହୁଳହୁଳି। କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଯିଏ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣରେ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣରେ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା ଯଦି 100 ହେଲା, ମା ହଉଛି ସହସ୍ରନ୍ତୁ ପିତୃମାତା। ହରିବୋଲ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହୁଏ,
ହୁଳହୁଳି ହଉଛି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଚାଲିଥବ ହରିବୋଲ ସଇଲା। ହରିବୋଲ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଳହୁଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଆଜି ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ବୋଲ କାଇଁ ହୁଳହୁଳି କାଇଁ ହୁଳହୁଳି ପଡିବ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପଣ୍ଡିତ କାଳଞ୍ଚନ ମହାରଣା ବ୍ରାକେଟରେ ସନ୍ଧି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ କହିଦେବେ 15ଠୁ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବ ଦିଆହବ। ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଡାକିଦେବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ